हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। आज मैं वीडियो बनाया कारण होची आज हम साइरे बाटो ओसा बा जो दांड ओळा होची आसंतु साइले को केमती कोन करछन्ती देखिबा। बाटो हम तो प्रोग्राम केमती सुनो कर ए उठा मसा कोइले सब बहुत जाजी जुटे तो बाऊ ए तो बाऊगा तो बाऊ देख अरे कांगरी तो देखी कांगरी होती ठीक है ये तो भाई काम एठी माने साइकिल चलाउछन्ती बड़ा को पहले पहले हम कपड़े देसी बना का आगे पटे दका एई हला से फुल न धरलो फुल वर्तमान चंपी धरि के आइछि हे जो पढ़ियो हो हां हां जीते जो को केमती तो वन साइड कर देले एई बड़ साइड एकर एडी बसी की पानी पुरोछन बोतल रे काई पानी पुरोछु तो कहया चाह जाओ बाटो साइड रे चंपी गोटे गीत बोलिबो गीत बोललु केमती बोले के डर तू गीत बोललु इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। ऑटो करी चलना ए 25 किलोमीटर एडी चंपी कांदुची चुप चुप माने धरिकी गला सब झील को विषय कहला लास्ट कहला बाहर नहीं वर्तमान चित्ता पकिया पके सर जाई सब आ भोगर का आनले देखिबे एडी सब छिड़ा आइसंती लाइट दंगर लगुले पूजा के तळु स्टार्ट हो पूजा के तळु स्टार्ट हो पूजा के तळु स्टार्ट हो सातटा वाला तो भाईना कहिसनी सातटा वाला आसीए हां गोड़ा बाहर खीर नहीं करछंती गोड़ा पर खीर नहीं तो फोटो दियो और कोन उठा कहली भाई नहीं नासिबी भाई ना फोन कले सिना आसीबो से डाकिया नहीं भाई ना तो डाकी नथि घरे फोन कले ही उठेबे ना मु फोन करथिली कहथिली मु सातटा रे हां आसीबे कोन कहला कोन एडी बाड़ गली पड़ी हां हला वर्तमान मामू आछंती दीपुर बागर ना को लाइट फाइट लगी को बाहर रहलानी हां कोन कहला मामू दीपुर बागर नाई मोर काली एंकर हां हां कहिरा मेरे बागर हम मामू जाते भोजी खाया को हां बाटो सास तो कोन कहियो बाटो सास बाटो सा ताले भोग मिलिबो हां बाटो सा ना ना
ଏଠି ବଡ଼ ବୋଉ ବସିକି ଚା ପିଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବୋଉ ଟାଉଲ ନେଇକି କଥାଟା କହୁଛି ଚାହା ଦେବାର ନାହିଁ। ହଁ ବଡ଼ ବୋଉ, ହଁ ବଡ଼ ବୋଉ କହୁଛି ଟାଉଲ ନେଇକି କିଛି କହୁନି ଦିଅ। ହଁ ବଡ଼ ବୋଉ ଗୋଟେ ଦିଅ। ହଁ ଚା ଏଠି କଦଳୀ ଗଛ ବନ୍ଧା ହବ ବୋଲି ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଡକା ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି ବୋଉ। ଏଇ ଗଛକୁ ପକଉନ, ଗଛକୁ ପକା। ଏଇଠି ଦେଖା କଦଳୀ ଗଛରେ କଦଳୀ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏଠି କଦଳୀ जल्दी फोकस। କହିଲ मागुची କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ କାଳେ? ଭାଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେ କଲକ୍ଷଣ ସକଳ ହୋଇଲା ପୂରଣ କ୍ରମେ 10 ମାସ ହୋଇଲା ରାଣୀ ଯେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବିଲା। ରାଜା ଆନନ୍ଦ କଥା ଶୁଣି ନନ୍ଦର ଘରେ ବେଣୁ ପାଣି ହୋଇଲା ହାଟ ତୁଠ ଚୁର ମଣ୍ଡନ ହୋଇଲା ନଗର। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡ ବସ ଦ୍ୱାରେ ଶ୍ଵେତ ପତାକା ଶିଖିସିରେ ଭାଟମାନଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଗାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ। ଧନୀରେ କମ୍ପିଲା ସେ ଆଣି କେ ତାହା କହି ଭବକାଣୀ। ପଞ୍ଚମ ଦିନେ ପଞ୍ଚୁଆତି ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ କଲେ ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମ ଦିନେ ଉଠିଆରି ବିଧି ବିଧାନ ମୋତେ କରି 21 ଦିନେ ପୁଣ ଭାଇ ବନ୍ଧୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ସମସ୍ତେ କରିଲେ ଭୋଜନ ଆରେ ତୃପ୍ତ ସର୍ବଜନ। ସରିଲା ସକଳ ଉତ୍ସବ ଘରକୁ ଚଳିଲେ ଯେ ସର୍ବ। ଏମନ୍ତେ ଗଲା 21 ମନରେ ନାହିଁ ଆଉ ଓଷା। ପୁତ୍ରର ନା ବରଷ ହେଲା କ୍ରମେ ପରିଛୁଇଣ ବୀରସେନ ଆରମ୍ଭ କରିଲା ପଠନ ପାଠ ପଢିଣ ବୀରସେନ ଘରକୁ କର ଗମନ। ଦେଖିଲା ପାଶେ କେହି ନାହିଁ ଏକାକୀ ବାଳକ ଗଙ୍ଗମୟୀ। ଏହାକୁ କର ତୁରନ୍ଧନ ଖାଇବ ବେଗେ କର ହୀନ ମାତା ବେଗେ ତଳି ବାଡ଼ିରେ ଖୋଜନ୍ତି କଦଳୀ। ଯାଉଛି ଆଉ 10 ଫେଣିଆ କାନ୍ଦି ଛାଡ଼ି ଆଣିଲେ 2 ଫେଣିଆ ଲଉଡ଼ି। ଦେଖିଣ ଯମ ଯେ ହସିଲେ ମାତାଙ୍କୁ ଡାକିଣ ବୋଇଲେ। ଏତେ କଦଳୀ ଅବା ନାହିଁ ଏହାକୁ ଆଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଁ। ଜନନୀ ବୋଇଲେ ରେ ସୁତ ବଡ଼କୁ ନ ଗଲା ଏହାକୁ ମୁଁ ତହୁ। ପୁତ୍ର ବୁଲଇ ମାତା ମୋର ହଟଇତେ ମନ୍ତ ବ୍ୟବହାର। ବହୁତ ପୁଅ ଝିଅ ଜହି ମୁଦ୍ରା ମହାମୁଦ୍ରା ଓಂ କରୁଣାୟ ନମଃ ଓಂ କରୁଣାୟ ଦୀପଂସାୟ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ପୂଜା ସବୁ ସରିଗଲା। ସଂସ୍କାର